Sabi ako sa kong YouTube. Hi Lois. Pag hi kamon mon. Hi kamon mon. Dili siya mag-guys yung gagawin. Love din mo si Manuan dili. Ay, love din mo. Come on, love din mo si Renren. Ikaw Lois, love din mo si Manuan. Oh, Sige daw, kiss daw. wala ka na tuwa. Pero man Lois. Ay, ba di mo love din mo si Manuan? Ay, kakyat. Ako gamay, oh, bisig wala taban mo. Kaya sunod, si Mana Ani, puros na ni notebook dito.